إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم، فإن كلامكم محفوظ عليكم. يقول المولى جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: سنكتب ما قالوا. وقال جل في علاه: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال جل في علاه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته
طرحت عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. وجاء في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والمقصود بما بين اللحيين أي اللسان، وما بين الرجلين أي الفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ثبت عند أبي داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وثبت أيضا عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي البحر الشديد. أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وهكذا أيضا جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وثبت أيضا عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. والأحاديث في هذا المقام كثيرة، أيضا منها ما ثبت عند الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال: قص عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلك أمك يا معاذ. وهل يكف الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمراد بحصائد الألسنة أي جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يا عباد الله في هذه الدنيا يزرع بقوله وفعله الحسنات والسيئات، ويحصد ذلك يوم يقوم الناس لرب البريات. فمن زرع خيرا من قول أو فعل حفظ الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو فعل حفظ الندامة. أيها المؤمنون عباد الله، إن معصية القول باللسان كثيرة جدا يدخل فيها أعظم ذنب عصي الله به، ألا وهو الشرك الأكبر بالله عز وجل، كدعاء غير الله، كدعاء الموتى والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل. وهكذا أيضا يدخل فيه الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت. ويدخل في معصية القول باللسان القذف والغيبة والنميمة والغناء وقول الزور، وهو كل قول محرم، وشهادة الزور وغير ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، من معصية القول باللسان. فمعصية القول باللسان متعددة. كم من إنسان يطلق للسانه العلن فيتكلم بكلام لا يتبين فيه فقد ثبت، ويكون في ذلك هلاكه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة
لا يرى فيها بأسا، لا يتبين فيها، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ للبخاري تهوي به في نار جهنم. إذا معصية القول باللسان خطيرة جدا أيها المؤمنون عباد الله. ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يتخوفون من ذلك أيما تخوف. فقد جاء عند البزار أن عمر رضي الله عنه دخل يوما على أبي بكر رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه، أي أبو بكر، ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان وفم لتسمع أكثر مما تتكلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اللسان أمير البدن، فإذا عفى على الأعضاء شيئا عفت، وإذا جنى جنى. وقال أبو الديان رحمه الله تعالى: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يهديك. وقال محمد بن عجلان رحمه الله: إنما الكلام أربعة: أن تقرأ القرآن، وأن تذكر الله، وأن تسأل عن علم فتخبر به أو تتكلم فيما لا يعنيك. وعليه يا عباد الله فإن الكلام ليس مأمورا به على الإطلاق، والصمت ليس مأمورا به على الإطلاق، إنما يتكلم في الخير العاجل والآجل، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ويسكت عن الشر العاجل والآجل. واعلم يا أخ الإيمان أن اللسان هو ترجمان القلب والمعبر عنه. فقد ثبت عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر، أو قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. الحديث حديث أبي سعيد. اتق الله فينا، الأعضاء تكفر أي تنزل وتخضع باللسان وتقول لك: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، إن آفات اللسان كثيرة جدا، ونقتصر في مقامنا هذا على ذكر آفتين من هذه الآفات الخطيرة وكبيرتان من كبائر الذنوب العظيمة، ألا وهي الغيبة والنميمة. الغيبة يا عباد الله التي عرفها نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قلت: يا رسول الله،
فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. وقد بين الله عز وجل شناعة الغيبة كما في آية سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالأصل في الغيبة أنها محرمة. أن تذكر أخاك في حال غيبته بما يكره، فليتق الله هؤلاء المغتابون الذين يغتابون ويقعون في أعراض الناس بغير ثمة موجب لذلك، خصوصا الوقوع في أعراض أهل العلم من أهل السنة والجماعة من علماء التوحيد والسنة، فإن الأمر أشد وأشد. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذب عن أرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فكيف بأعراض العلماء الذين هم حملة الدين، الذين كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يقيسون تدين الرجل وتمسكه بمحبته لأهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام الصابوني أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث عن قتيبة بن سعيد. قال رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد الطالب والسفيانين وذكر أقواما فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يطعن في هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة. أيها المؤمنون عباد الله، الغيبة لا تجوز في الشرع إلا في 6 مسائل فقط، وما سوى ذلك فهي محرمة البتة. يقول النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغيبة: قال: واعلم أن الغيبة لا تجوز إذا لم يمكن التوصل إليها إلا بها، في مسائل 6. وذكر المسائل التي نظمها أحدهم بقوله: والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمن هذه المسائل التحذير من الشر ومن أهل الشر، التحذير من البدع وأهل البدع والضلالات، التحذير من أهل الشرك ومن المشركين، التحذير من السحرة، من الكفرة، من الرمانين ونحو ذلك من أهل الدجل الذين يفسدون عقائد الناس، التحذير من الفرق الضالة والمبتدعة، التحذير من المناهج الفاسدة وممن يحمل المناهج الفاسدة، فهذا يعتبر من الدين وليس من الغيبة المحرمة، بل هو من الغيبة الجائزة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس لأهل البدع غيبة. الآفة الثانية النميمة يا عباد الله، وهي القالة بين الناس، نقل الكلام من شخص إلى آخر بقصد الإفساد والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء في مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا بالتحريف. ذكر النووي رحمه الله قال في معنى كلامه أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا بالتحريشات، بالخصومات، بالفتن، بالشحناء ونحو ذلك. أيضا ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتال أي نمام. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: بلى، أي أنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا هو الشاهد، والآخر كان لا يستبق من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله. الشاهد من الحديث قوله كان يمشي بين الناس بالنميمة والتحريش بين الناس وإيغار الصدور، خصوصا بين طلبة العلم
وبين أهل العلم وبين أصحاب المنهج السلفي. هذا والله إنه لجرم عظيم وكبيرة مكروه ينبغي التصدي لها وينبغي التحذير ممن يعرف عنه ذلك. نعم يا أمة الإسلام، إذا الواجب علينا أن نحذر من جميع آفات اللسان. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Berkata Syekhul Al-Fadhil Abu Abdus Salam dalam khutbah beliau di hari ini, beliau memberikan nasihat, hendaknya kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuffa lisanak, dan jaga lisan kamu. Sesungguhnya ucapan-ucapan yang keluar dari lisanmu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yazidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada sesuatu yang terucap dari suatu ucapan kecuali raqib dan atid akan mencatat ucapan tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taquluna bi afwahi ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim." Mengucapkan ucapan dengan lisan-lisan kamu yang kamu kira itu adalah suatu perkara yang remeh, padahal itu adalah suatu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." La khaira fi katsirin min najwahum. Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan pembicara manusia, melainkan orang yang merintahkan untuk bersedekah, merintahkan kebaikan atau mendamaikan di antara manusia yang berpikir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan agar kita mengucapkan suatu ucapan yang pilih ucapan yang terbaik. Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana linsani aduwwan mubina. Hendaknya yang kau mengucapkan suatu ucapan yang terbaik, pilih ucapan yang paling baik, karena sebenarnya syaitan akan menjadikan yaitu kebencian di antara kalian dengan ucapan tersebut, dan syaitan adalah benar-benar musuh yang nyata. Oleh karena itu, orang-orang yang mengumbar ucapannya dan merasa senang dengan menyebarkan kesalahan saudaranya, orang muslim, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai tersebarnya fahisyah, tersebarnya kejelekan di kalangan orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan kesalahan orang-orang yang beriman dan menyukainya, lahum adzabun alim, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Ta'ala di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala maha dan kalian tidak tahu. Dan juga datang hadis yang demikian banyak mengingatkan agar kita berhati-hati di dalam berucap. Karena kehormatan saudara kita muslim adalah hukum asalnya muharram untuk dibicarakan.
Sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dilanggar. Kahormati yaumikum hadza, seperti haramnya di hari ini, yaumun nahar, dan seperti haramnya di bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan seperti haramnya di negeri ini, di Baladil Haram. Dan juga datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi, kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram. Dan darahnya, malu, hartanya, wa irduhu, dan juga kehormatannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang menyebutkan akan tingginya kehormatan yaitu seorang muslim. Oleh karena itu datang dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Tersirat pada para sahabat, qalu al-muflisu minna man la dirham lahu wa la mata'. Tentunya orang yang bangkrut di antara kita orang yang sudah tidak punya lagi kekayaan dan tidak punya lagi perbandaran harta, tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta, sudah bangkrut. Sahih itu masuk bangkrut, cuman bangkrut dunia masih ringan. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut adalah orang yang di hari kiamat membawa amalan salat, membawa pahala salat, membawa pahala saum puasa, membawa pahala sedekah dan zakat, waqad qadafaha. Tapi orang ini telah menuduh orang lain berbuat zina, wasyatama hada, dan dia mencela orang lain, wadaraba hada, dan dia telah memukul orang lain, wasafaka dama hada, dan dia telah menumpahkan darah orang lain. Wa yu'khadhu hada wa yu'ta hada min hasanati wa min hasanati. Kemudian hasanat kebaikan, salat kebaikan, saum kebaikan, sedekah diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Di antaranya adalah orang yang dicela oleh dia tanpa hak. Ketika habis hasanatnya, kemudian kejelekan dan dosa orang yang dizalimi kemudian dipikulkan kepada orang tadi, kemudian dilempar ke neraka. Ini adalah orang yang bangkrut dan sangat bangkrut. Oleh karena itu, membicarakan kehormatan orang muslim adalah dosa riba yang paling besar. Ya, di dalam hadis dari Tirmidzi, arba riba istitalatul 'irdi muslim. Riba yang paling besar al-istitalah, untuk membicarakan kehormatan seorang muslim, mencela kehormatan orang muslim. Datang hadis dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul bi qalbihi la tu'dul muslimin wa la tatatabba'u a'radihim. Wahai orang-orang yang beriman cuma dengan lisannya dan iman tersebut tidak sampai ke jantung, janganlah kalian menyakiti orang muslim. Jangan menyakiti orang muslim baik dengan tangan atau dengan lisan. Kalau menyakiti bisa dengan tangan, bisa dengan lisan. Bahkan dengan lisan asyad. Bahkan menyakiti orang dengan lisan itu lebih parah, lebih membekas di dalam jantung manusia. La tu'dul muslimin.
wala tatatabba'u auratihim. Jangan kamu cari-cari kekeliruan dan kesalahan. Bainu man tatabba'a aurat akhi, tataballahu auratahu walau fi ukhti baiti. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang saudaranya muslim, maka Allah Ta'ala akan membeberkan kesalahan dia walaupun dia hidup di tengah-tengah rumah. Akan dibuka kedok orang tersebut. Maka ahadits dan juga di antara suatu perkara yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, di antaranya adalah hasil pembicaraan dia. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amu'akhaduna bima natakallamu bih?" Apakah kita ini nanti akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala sakilatai muka ya Mu'adz. Celaka yang Mu'adz. Maksudnya kalimat teguran. Wa yaqubun nas finari ala manakhirihim ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia dimasukkan ke dalam neraka diseret dengan wajahnya? Bukankah itu karena hasil pembicaraan mereka? Pada kali itu as-sukut was-samt. As-sukut ani syarr khair. Yang tahan lisanmu, jangan membicarakan perkara yang jelek, itu adalah kebaikan bagi kamu. Kalau kamu berucap, ucapkan kalimat yang baik. Oleh karena itu merupakan bahaya Islam. Datang dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimat ma yatabayyanu fiha yahwi fiha an-nar ab'ad ma baina al-masyriq wal maghrib." Dalam riwayat yahwi bihi lana. Benar-benar seorang hamba, seorang manusia, yatakallam, berbicara dengan sebuah kalimat, dengan satu kata. Benar-benar ada seorang yang berbicara dengan satu ucapan. Nah, ya tabayanu fiha. Tidak hati-hati dalam ucapan tersebut, asal ngomong, tidak dijaga lisannya, tidak berpikir terlebih dahulu apa akibatnya. Yanzilu biha aw yazilu biha finnar adna bainal masyriq. Dengan ucapan tersebut, orang ini jatuh ke neraka lebih jauh jaraknya daripada masyriq wal maghrib, daripada timur dan barat. Makanya hati-hati, pikir terlebih dahulu sebelum kamu berucap. Sebelum kita berucap, tahan. Pikir apa sebab dan akibatnya. Makanya qul khairan, ucapkan yang baik. Kalau memang kamu harus berucap, ucapkan yang baik. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, artinya merupakan wujud keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkan ucapan yang baik. Kalau kamu tidak punya ucapan yang baik, tidak bisa, liyasmut, atau kamu diam. Jangan berucap di sana. Pada itu maaf bil qaul, kemaksiatan yang diperbuat oleh lisan, kemaksiatan yang diperbuat oleh lisan terkadang itu adalah syirkul akbar. Terkadang ucapan tersebut dinilai syirkul akbar, seperti doa di wajahnya, berdoa kepada selain Allah, wal istighatsah bi walillah, minta pertolongan kepada selain Allah, al-isti'anah kepada selain Allah. Semua ini adalah dengan ucapan syirkul akbar. Dan terkadang bisa berakibat juga syirkul asghar. Seperti kalau halif billah, al-halif bi walillah, al-halif bi walillah, itu bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah, dengan Islam. Dan ini adalah minimal, paling kecil adalah syirkul asghar. Terkadang syirkul akbar, terkadang syirkul asghar. Oleh karena itu para salaf, para salaf, mereka mengingatkan tentang bahayanya lisan. Bahayanya lisan bagi orang yang tidak bisa menjaga lisan. Oleh karena itu, seperti datang asal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memegang lisannya, dipegang, dijelaskan dalam manusia. Hadhihi allati aradana al-mawarith. Inilah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kasara kalamu kasara sakatuh, wa man kasara sakatuhu kana yaqul finnar." Barang siapa yang banyak ngomong, banyak bicaranya,
Barang siapa yang banyak bicaranya, kasara sakatu, banyak ketergelincirannya. Barang siapa yang banyak ketergelincirannya, kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, akan menyebabkan dia masuk dalam neraka. Asal juga dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa manusia punya dua telinga dan satu lisan. Hikmahnya adalah manusia disuruh banyak mendengar dan sedikit berbicara. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Hasan al-Basri juga mengatakan bahwa al-lisanu amirul badan. Lisan adalah amir badan. Lisan adalah amir, merupakan pimpinan anggota badan ini. Jika lisannya baik, maka akan menjadi baik. Jika lisannya jelek, anggota badan ini akan jelek. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Siapa yang menjaga lisan, maka Allah SWT akan memberikan jaminan pada lisan. Datang dalam hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Man yadman ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi atmannahu jannah." Rasulullah SAW mengatakan, "Man yadman ma baina lahyaihi." Ini lahya. Barang siapa yang menahan di antara lahyaihi, itu dua tulang ini, geraham, itu mulut, maksudnya lisan. Barang siapa yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, atmannahu jannah, maka Rasulullah SAW akan berikan jaminan bagi lisan. Ayuhan nas ibadallah, al-lisan yu'abbiru aw mutarjim ma fi qalbi lisan. Lisan itu adalah penterjemah apa yang ada di dalam jantung manusia. Lisan adalah penterjemah apa yang ada di dalam hati manusia. Itu lisan. Jika orang itu adalah istiqomah, orang itu lurus, lisannya akan lurus. Akan tapi jika apa yang ada di dalam jantungnya dia bengkok, maka lisannya juga akan bengkok. Sehingga dia tanya, gimana lisannya? Gimana ucapannya? Jika ucapan lurus, orang itu lurus. Jika orang itu ucapannya adalah bengkok, berarti apa yang ada dalam hatinya adalah bengkok. Kemudian pada khutbah yang kedua disampaikan tentang apa itu lisan, min apa itu lisan. Di antara bahaya lisan. Di antara bahaya lisan adalah al-ghibah. Itu ghibah. Engkau membicarakan kehormatan saudara kamu dalam keadaan dia tidak tahu. Ini adalah ghibah. Rasulullah SAW ketika tadi Rasulullah SAW menafsirkan tentang ghibah. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhak bima yakrah. Engkau membicarakan saudara kamu sesuatu perkara yang dia tidak suka untuk dibicarakan. Oh ya Rasulullah, in kana fihi ma'qul. Kemudian ada orang mengatakan, ya Rasulullah, gimana jika yang saya bicarakan memang ada fakta pada dia? Qala in kana fihi ma taqulu faqad qaddamu. Wa in kana laysa fihi ma taqulu faqad bahatta. Rasulullah mengatakan bahwa jika apa yang kamu bicarakan ada faktanya pada dia, maka kamu berbuat ghibah. Jika perkara yang kamu bicarakan tidak ada pada dia, faqad bahatta, kamu berbuat bukan, kamu berbuat suatu kedustaan. Kamu berbuat suatu kedustaan. Al-ghibah muharram bin nasil ayat. Liqauli ta'ala wala yatabbadukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kamu? Orang menghibah diumpamakan dengan orang yang memakan bangkai saudara, mayit saudara. Wala tabudukum ba'd. Jangan kalian menghibah antara satu dan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sehingga ayat ini merupakan nas ketentuan hukum hibah adalah muharram. Ini adalah hibah. Jika hibah tersebut adalah terjadi di antara manusia biasa, bagaimana hibah? Kamu menghibah, orang menghibah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu menghibah orang-orang yang sahih di atas manhaj yang sahih, maka hibah itu adalah lebih haram dan hibah tersebut adalah lebih besar dosanya. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala, man ahabba idza ra'aita rajulan yuhibbu Ahmad bin Hanbal ya Yahya bin Sa'id wa Sufyanain wa hum bil ulama al-sunnah wa huwa sahibu sunnah.
Wa idza ra'aita rajulan yat'anu fi huwa sayyid bid'ah. Sebagai alamat, sebagai suatu tanda. Jika engkau melihat seseorang yang mencintai Ahmad bin Hanbal, mencintai Yahya bin Sa'id al-Qattan, mencintai Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ketahuilah bahwa dia adalah sahib sunnah. Tapi jika engkau melihat ada orang yang membencinya dan mencela mereka para ulama, ketahuilah bahwa dia adalah sahib bid'ah. Bahwa dia adalah sahib bid'ah. Ayuhan nas ibadallah. Oleh karena itu perhatikan yang perkara yang demikian. Afat lisan demikian sangat bahaya. Lisan ini bisa membawa bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu ucapan yang paling baik. Wa qul li ibadi yaqulu ladaihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hamba agar mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang paling baik. Pilih ucapan yang terbaik di antara ucapan yang baik. Yang baik pilih yang terbaik. Apa yang terbaik? Ucapan. Keluarkan dari lisan. Kemudian afat yang berikutnya adalah an-namimah. An-namimah ya qalah. An-namimah al-qalah, nuklah. Itu seseorang yang berbicara kepada orang lain supaya dia membenci orang tersebut. Nuklah, dia meminta suatu ucapan atau membawa suatu ucapan atau mengatakan pada saudaranya agar orang tersebut yang mendengar ucapannya membenci orang yang dibicarakan. Allah. Jadi manusia demikian. Namim. Bahwa namimah ini adalah suatu perkara yang dosanya besar dan merupakan thariqah syaitan. Syaitan untuk memporak-porandakan, untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya dengan namimah, dengan takhris bainahum. Datang dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Muslim. من الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن تفريش بينهم. Syaitan sudah putus asa, yaitu maksudnya ketika syaitan melihat kejayaan Islam putus asa. Tidak mungkin orang-orang di Jazirah Arab akan menyembah dia, tidak mungkin. Walaupun ditafrish, akan kami mengadu domba di antara mereka. Adu domba ya, suatu perkara yang berat. Kali kata syaitan, oleh kali Nabi SAW mengancam bahwasanya orang yang demikian la yadkhulul jannata namam. Dalam riwayat la yadkhulul jannata qatar, tidak akan masuk surga namam tidak akan masuk surga. Merupakan ancaman ketika sebuah hadis memberikan ancaman la yadkhulul jannah, menunjukkan dia adalah kabirah min al-kabair. Muttafaqun alaihi min hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. La yadkhulul jannata namam qatar. Pada namimah namanya suatu perkara yang amat sangat bahaya. Amin. Tukar kalam. Makanya ini diantara afat lisan. Diantara afat. Kemudian merupakan namimah menjadikan sebab orang itu diazab di kuburannya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mutafaq alaih, marah Nabi SAW di kuburan. Nabi SAW pernah lewat dua kuburan. Faqal ama ahadu. Faqal yu'adzaban. Wama yu'adzabani fi kabirin. Kedua penghuni kuburan ini lagi disiksa, sedang disiksa. Dan disiksa itu dengan dosa besar. Walaupun orang itu menganggap dulu di dunia bukan dosa besar. Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Antum lihat lafaz fayamshi bin namimah. Adapun salah satunya disiksa ini dengan sebab yamshi bin namimah, kemana-mana tujuannya namimah. Yamshi bin namimah bukan sekedar jatuh dalam namimah, bukan. Tapi yamshi bin namimah, kerjaannya, profesinya. Yamshi bin namimah, kesana buat namimah, kesana buat namimah, kesana buat namimah. Mu'adzab bi qabri. Wa man akhar fakana la yastanzi min al-bawl. Kemudian yang lain kalau tidak membersihkan dari air kencingnya. Tapi syahid nama di sini wa kana yamshi bin namimah. Orang tersebut yamshi bin namimah. Makanya perkara al-ghibah wa namimah perkara yang sangat baik. Nah, boleh berbuat ghibah dalam 6 perkara saja. Artinya tidak haram ghibah dalam 6 perkara. Jadi sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, yaitu engkau menceritakan tentang keadaan orang lain. Namanya ghibah. Tapi tidak haram. Kenapa demikian? Mutadhallim. Orang didolimi
orang dizalimi, dia mengadu pada hakim, nggak mungkin dia diam. Pasti akan mengatakan, fulan menzalimi saya, mengambil harta saya atau mengambil sebagainya. Hibah ini, cuman dibolehkan. Wa mustaftin, orang yang meminta fatwa, sebagaimana kisah tentang Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan orangnya bakhil, tidak memberikan nafkah kepadaku dan juga anak-anakku. Boleh, karena minta fatwa, minta satu hukum. Baik, mutadalil wa mustaftin. Kemudian juga wa mu'arrifin. Mu'arrif, orang memberi lakob yang tidak lakob, akan tapi lakob ini adalah untuk mengenalkan orang tersebut, membedakan dari yang lain. Makanya dalam hadis seperti ada lafaz a'raj, a'ma, orangnya pincang, orangnya buta. Ini bukan namimah, karena namimah mu'arrif, untuk bahwasanya untuk supaya terbedakan. Karena banyak orang a'raj, tapi siapa? Bulan, a'ma dan a'raj, itu demikian. Kemudian juga mimba muhadziri, wal muhadzir mentahdir, mengingatkan manusia dari bahaya. Dan ini adalah niat din, mengingatkan manusia dari bahayanya dajjal, dari bahaya para kuhan, para dukun, para romalin, para ahli khurafat dan sebagainya, dan juga min ahli bidah, mengingatkan manusia dari ahli bidah, mengingatkan manusia dari kejelekan mereka, bahwa ini adalah laisa min din. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan laisa lil ahli bidah, laisa lil tabi' ghibatun. Tidak dihukumi hibah ketika membicarakan ahli bidah. Kenapa ahli bidah bukan menghibah? Karena salahnya dia berbuat bidah. Kalau tidak berbuat bidah, tidak akan dibicarakan. Karena dia yang salah, boleh dibicarakan. Maka membicarakan mereka adalah bukan suatu hibah, bukan dikatakan hibah yang boleh. Hibah yang dibicarakan dalam minat din. Baiklah, ini diantara syahid dalam masalah-masalah bahwa baik dibolehkan hanya dalam 6 perkara, lain daripada itu adalah muharram. Ayuhan nasi radallah. Demikian diantara kesimpulan khutbah yang beliau sampaikan di hari ini. Alhamdulillah.